हमारा दोस्त अब कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? वो कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। রং লেগেছে মনে রং লেগেছে টুনি নাকি সিনেমার নায়িকা হয়েছে রং লেগেছে টুনির রং লেগেছে টুনি নাকি রং লেগেছে মনে রং লেগেছে টুনি নাকি সিনেমার নায়িকা হয়েছে রং লেগেছে টুনির রং লেগেছে টুনি নাকি সিনে না কেউ তোমার আমার মাঝে দেওয়াল তুলে দিতে পাঁচিল দিয়ে তুমি ইট দিয়া এই দেখো লম্বা পাঁচিল। চলে আয় চুপটি করে না আমি যাব না, আমার মা আমাকে মারবে। आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा। अरे यार लाइट चला गया। भाई इंडिया में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इंडिया में तो भाई इंडिया में आजकल ये चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है, ये देखिए। ये क्या सुन रहा हूँ? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ लाने दो पूरे घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। তোর উপর যাতে কেউ নজর না দেয়। তোর ভাবছিলাম আমিও ভোটে দাঁড়াবো, পরে চিন্তা করে দেখলাম লোকে আমার পোস্টে রিঅ্যাক্টই দেয় না, ভোট দেওয়া তো দূরের কথা। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार, आप थोड़ी आप रजनीकांत है क्या जो मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे? উকি দিয়ে ট্রেন দেখতে যাবেন না, ওটা ট্রেনে আসছে কোনো বৌদি না। Keep your distance, train is coming. जरा इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 পাশের বাড়ির সুমি ওর মাকে সোনার কানের গিফট করেছে, আমাকে আর কেই বা দেবে সোনার জিনিস। মা এই নাও। হেডফোন, তুই তো বললা সোনার জিনিস দিতে, তাই তো দিলাম হেডফোন। আচ্ছা 18 বছর আগে বিয়ে হলে পুলিশ বাড়িতে এসে সেই বিয়ে বন্ধ করে দেয়, কিন্তু 18 পেরিয়ে 36 হয়ে গেলেও পুলিশ এসে বিয়ের ব্যবস্থা করে না কেন? সুন্দর না? ওয়াও নিউ হুডি। আমাকে বেশি ভালো লাগছে। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। তোর রোল কত রে? 98 আর তোর? 99। বলেন কি? হ্যাঁ ময়দা আবার 0 নাম্বার হয় নাকি? কেন রে, তোরটা আটা হলে আমারটা ময়দা হবে না কেন? কি